તો જૂનાગઢના દિવાસામાં પથ્થરની ખાણ હવે પરેશાનીનું કારણ બની રહી છે। ખાણમાંથી ઉડતી ધૂળની ડમરીઓથી લોકો પરેશાન થયા છે। ગામ લોકોએ ખાણ પર જઈને સંચાલકો સાથે માથાકૂટ કરી ખાણ બંધ કરવાની માંગ કરતા ગામ લોકો અને સંચાલકો વચ્ચે રકઝક પણ થઈ। ગ્રામજનોએ ખાણ ગેરકાયદેસર હોવાના આરોપ પણ લગાવ્યા હતા। नहीं रस्तो नहीं थाय। हवे तमे बंद करो खाणू ने तमे एम कहो ने बंद नहीं थाय जे मोकलवो ने मोकलो क्यों बोलो बोलो हवे एम क्यों के अमे तमाराथी थाय कर ल्यो अमे बंद नहीं थाय मशीन क्यों नहीं उतारो बरोबर तमे एम कहो बोलो बोलो नहीं भाई तू आम सेटो रे हट्टा नहीं हमने नो हट्टा आम सेटो हालो तो ने प्रेम थी नहीं भाई तमे तू होई जा आम सेटो होई जा मारो भाई हवे नहीं कहो हवे क्यों तो भाई क्यों तो के तमारे थाय कर लो ने तमारे वीडियो जे मोकलो क्यों भाई क्यों आखिरी तो बोलता था बोलो 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 तो भाई भाई नहीं खाणू हवे बंद करो खाणू बंद करो कारीगरों ने कही दीजो हाकू होय तो करता नहीं कारीगरों चोखू कही दीजो तमारे एम कहूं के गमे ने मोकली दो जी थाई कर लीजो अमे कहता था ने क्यों हवे बोलो 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 हवे तमे जल्दी बोलो 25 लाख नो खर्चो कर्यो तो अमारे हाटू कर्यो भाई तमारे घेर आकड़ी आ रीतना पोजीशन होय तमे आकवा दियो तमारे घेर वीडियो बंद नहीं रही उतार ले तू तारे जा मोकली दे जा हां बस आया मोकली दे जा मोकली दे शांति रख बधी થઈ જાય આપણે થઈ જાય તો કરાવી લઈએ हां बस रेडी આપણે હવે ઉતરી ગયો ને વિડિયો नहीं चालू रहे આપણે તો ચાલુ રહે ઉતાર લઈએ।